Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hello everybody. I'm Putri Nasrin. We are going to go to the second homologous series, which is alkenes. Okay. Alkenes are members of a family of hydrocarbon containing at least one carbon-carbon double bond. It is unsaturated carbon. General formula for alkenes. Okay, macam kita belajar tadi, sekurang-kurangnya kena ada satu double bond kan between dua carbon. That's why general formula general formula ialah formula umum. So CnH2n without plus 1. Kalau macam alkenes, this is alkenes. Yang first kita belajar tadi alkenes ada plus 1. Untuk alkenes tiada dan n bermula daripada 2. Kenapa 2? Sebab bila n ialah 2, karbonnya 2. So, paling kurang kita perlukan 2 karbon. That's why CnH2n dan n bermula daripada 2, 3, 4 and so on. Okay, soalan tadi. Okay, naming alkenes. Okay, kita pergi dulu macam mana nak menamakan alkenes. Okay, for example here. First kali, kita nampak ada double bond. You kena ingat, ini ialah ins, E-N-E. Okay, double bond ins. Seterusnya kira ada berapa carbon kat sini. Okay, kita kira. Identify, lepas tu kita kira. Ada 6 carbon. So, bila 6, met, adds, prop, but, hex, hept. Hept, 6 carbon. Mak Isa pergi bandar petang, Khamis, hex. So, hex. Hex, E-N-E, hexene. Itu nama umum dia. Hex. So, begitu bagi nama hex tadi. Okay. Lepas tu ada double bond. So, in, hexene. Tapi di mana kedudukan double bond tersebut? Ni yang baru. Kalau awak tengok, saya bagi nombor antara 1 dengan 2. So, nak ambil nombor yang mana? Ambil nombor terendah. Hex, 1, in. Itu nama penuh dia. Hex. Hex kat sini ada hex. 1, sebabkan double bond tu pada carbon nombor 1. E-N-E, hexene. Okay, hexene kat sini. Nombor 2 tak perlu sebut ke? Tak perlu. Kita akan sebut nombor terendah. Okay, next. Structural formula. Okay, structural formula ialah formula yang memberikan anda formula structure dia. Okay, for example here kita ada 2. Okay, the first one. Okay, boleh bagi nama tak? Ingat tak nama dia? Boleh bagi nama? So, kita ada 2 carbon, met, adds. So, namanya adds. Okay. Ada double bond. So, methane. Okay, nama dia methane. Methane pula. Ethene. Met, adds. It adds, ya. Ethene. Ethene. Met 2. Methane tak wujud, ya. Methane tak wujud sebab met 1 carbon. 2 carbon. Ethene. Ini untuk alkene, double bond. Yang kedua pula. Tengok yang kedua ni ada berapa carbon? Ada 3 carbon. Dan ada 1 double bond kat sini. So, 3 carbon maksudnya prop. Ada double bond. So, propene. Perlu tak sebut nombor? Tak perlu. Sebab dia bila 3 carbon, double bond tu belah kanan ni pun adalah 1 juga. Maksudnya pada carbon nombor 1 kalau kita kira dari kanan. Kalau kira dari kiri, nombor 1 juga. Nombor 1 ni bergantung kepada keadaan. Di mana functional group. Tersebut functional group. Nanti last kita tengok what is functional group. Dalam hal ni, functional group ialah double bond. Okay. Di mana functional group kena dapat nombor yang terkecil. Okay. Seterusnya, physical properties of alkenes. Okay. Alkenes ni, dia punya formula, elemen dalam tu ialah carbon and hydrogen, same as well as the alkenes. So, dia physical properties dia sama dengan alkenes. Kita tengok low melting and boiling points if compared to ionic compound, soluble in organic solvent, but insoluble in water, less dense than water, cannot conduct electricity in any state because alkenes doesn't have any ions. Okay, it consists only molecules. The physical properties of the first 9 straight chain alkenes. Okay, so yang ni kita tengok secara keseluruhan dia lah. Okay, start daripada ethene. Apa-apa pun number of carbon makin lama makin bertambah, ya. Makin bertambah. Okay, melting point dia tengok macam mana ni. It's increased. The melting point is increased. Same goes to boiling points.
How about density? Of course lah, lagi banyak karbonnya, lagi tinggi density dia. Okay, makin bertambah. Chemical reaction of alkenes. Okay, macam alkene, ada dua sahaja yang kita dah belajarkan untuk alkene yang single bond. Kita ada combustion dengan substitution. But untuk alkene ada banyak, lebih daripada dua lah. Okay, kita tengok satu persatu. Kita ada combustion, sama dengan alkene. Of course, dia akan hasilkan carbon dioxide and water. Addition, addition ada berapa ni? Ada 5. Addition of hydrogen, H2. Addition of halogen, chlorine, bromine, iodine. Addition of hydrogen halide, Hi, HBr, HCl. Addition of water, H2O. And addition of hydroxyl group. Hydroxyl is OH. Bond OH. Okay. Bond OH. Bukan OH minus ya. It's just bond OH. Last one is polymerization. Okay. Kalau AG biasanya SU kita tak pakai Z. Tapi dua-dua betul, tak ada masalah. Polymerization untuk menghasilkan polimer. Okay, first we go to combustion reaction. Okay, same goes to alkene and alkene. Product mesti dapat carbon dioxide and water. This is carbon dioxide and this is water. Just make sure you balance the equation. And bila combustion nampaknya O2 plus O2 is combustion. Okay, but when we compare alkenes to alkenes, it will be found that alkenes will burn with sootier flames compared to alkenes. Dengan syarat, you are comparing the same number of carbon. For example, propene dengan propane. Ataupun hexene dengan hexane. Maksudnya bilangan carbon tu sama. Okay, itu syarat dia. Alkenes have a higher percentage of carbon in their molecules than alkenes. Bahagian ni sebenarnya ada sedikit pengiraan ya. Mesti pandai kira percentage of carbon per molecule bagi setiap compound. Now we go to addition reaction. Okay, yang ini secara umum. Almost all reaction of alkenes occur at the double bond. Apa-apa pun tengok pada double bond ni. Okay, double bond ni sebab dia double, ambil salah satu bondnya dan buka. Kalau awak tengok kat sini, ni tinggal satu je. Tadi double bond dah jadi single bond. Satu lagi pun akan terbuka, dia pegang somebody here. Yang lain ni apa? Yang lain ni kat sini sebenarnya H, kat sini H, kat sini pun H. So, kita ada AB. AB ni apa? Ada macam-macam lah nanti. Tapi ni secara umum. So, those AB akan pergi dekat kawasan yang kosong ni tadi. Okay. Karbon pertama akan pegang A. Karbon kedua akan pegang B. Okay. Kita tengok addition of hydrogen, which is addition yang pertama. Okay. So, formula hydrogen ialah H2. So, kita ada ethene di sini. Okay. Ethene kat sini. So, double bond ni akan terbuka dan setiap hidrogen akan masuk pada setiap bahagian yang kosong tadi. Yang kosong kat bawah kan? Make sure ya kalau kosong kat bawah, letak dekat bawah. Okay, untuk contohnya ni memang kat bawah. So, asalnya ethene and after the hydrogen is added into the ethene, it will become ethane. Tolong perhatikan, ene jadi ane. Spelling dia sebab double bond dah tak ada. Okay, what is nickel? Nickel is the catalyst for this reaction. Dan sekali lagi bila buat equation, gas ni semua tak perlu. Gas ni semua tak perlu. 180 degrees Celsius is the temperature for the this reaction occur. Okay, so tu dia catalyst ialah nickel. We call this reaction as catalytic hydrogenation. Dan biasanya untuk buat margarine. Okay, so margarine ni macam plantar, daisy and so on. Asalnya daripada minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit dan cecair. So, bila tambahkan hydrogen, dia akan jadi solid lah, in solid form. Okay, next one, addition of halogen. Halogen boleh chlorine, bromine, iodine pun boleh. Tapi biasa chlorine dengan bromine lah yang atas daripada senarai itu ya. Okay, nama proses ni ialah halogenation. Sebab kita masuk ke halogen. Okay, I give you example of bromine here. And again, double bond ada satu kat sini. So, satu bond akan terbuka. Nampak dia dah ready dah ni nak menerima. Menerima siapa? Dia terima bromine. So, each bromine will be held by the each carbon. Carbon pertama, bromine yang pertama. Carbon yang kedua, bromine yang kedua. Okay, penamaan. Asalnya ethene. Because we have one double bond between carbon-carbon. Okay, between carbon-carbon here. And now the name is X sebab dua carbon masih lagi.
Aneh, ethene, aneh. Sebab semua dah single bond. Bromo sebab bromine. How many bromine we have? Di, ada 2. So, where is the place for that bromine? Pada karbon nombor 1 dan karbon nombor 2. So, penomboran ini ialah nombor di mana bromine itu berada. Okay. So, 1,2 antara nombor, antara nombor dengan perkataan kita letak sengkang. Okay, bukan saya yang buat rules ni. This is IUPAC. Next one, addition of hydrogen halides. It takes place rapidly at room temperature, 25 degrees Celsius, 28, okay. And no catalyst. Biasanya room temperature kita ambil 25 lah standard ya. Walaupun kat Malaysia ni almost 30 degrees Celsius kan. Okay. So, hydrogen halides. For example, we have HCl, HBr, OHI. Mana-mana pun boleh. Okay, untuk contoh kali ni saya letak hydrogen chloride. So, again, this is double bond. Lain sikit bentuknya kan. Saja je nak bagi variety untuk awak. So again we have H and Cl. Sekali lagi double bond kita buka, nampak tinggal single bond. Double bond, satu tangan tu kita pecah 2. So H akan dipegang oleh carbon yang pertama, while Cl akan dipegang oleh carbon yang kedua. You kena letak macam ni. Satu bond, satu elemen. Satu bond, satu elemen. Okay, nama. Asal ethene sekarang dah jadi chloroethane. Again, aneh. Dah tukar jadi aneh sebab semua dah single bond. Ataupun nama lain dia ialah monochloroethane. Tak ada mono pun tak apa ya. Tak ada masalah. Okay, next one. Addition of water. Konsep dia sama. H2O. Dia akan jadi H and OH. Okay. Dia bukan H plus OH minus. Dia just bond H, bond OH. Bond. Okay, ethene ada double bond tambah dengan H2O. Mesti dalam keadaan steam. Steam dia tak boleh air curah macam tu je dalam keadaan steam. That's why kita kena gunakan, masukkan produk dulu, which is hydrogen pada karbon pertama, OH pada karbon yang kedua. H3PO4 ialah concentrated phosphoric acid dan H3PO4 phosphoric acid adalah sebagai catalyst. Temperature 300 degrees Celsius and pressure in 60 atmosphere. Okay, of course lah 300 degrees Celsius, the water will become steam. Okay, now our product name is ethanol. Macam pernah dengar kan? Ethanol sebenarnya ialah alkohol. Next one, addition of hydroxyl group. Okay, hydroxyl group. Okay, I'll change my pen first. Okay, alkene plus dilute acidified solution of potassium manganate, KMNO4. It will become diol. Di maksudnya 2. OH ni ada 2. That's what diol. Okay. So again, kita gunakan ethene juga. Kita ada H2O dengan O kat sini sebenarnya datang daripada KMNO4 kat sini, potassium manganate. Okay. So dua bahan ini akan menghasilkan OH, bond OH. Okay. Yang menariknya, dia akan menghasilkan 2 unit bond OH. Okay, kalau you tengok ya, H2O dengan O. So kita akan dapat OH-nya 2. So bila kedudukannya, setiap OH ambil satu tempat. Okay, carbon ni akan attach pada oksigen. Carbon ni pun ada attach pada oksigen. So, ada 2 hydroxyl kat sini. Okay, 2 hydroxyl. This is the first one and this is the second one. Okay, disebabkan ada 2 OH, kita akan panggil dia diol. Di mana kedudukan diol? Satu pada karbon nombor 1, satu pada karbon nombor 2. Ada yang tanya kalau kita letak 2 pada karbon yang kedua. Namanya akan jadi 2,2 diol. Tapi mengikut peraturan yang kita belajar ni, double bond is between 2 carbon. That's why bila awak letakkan OH, awak kena letakkan seorang satu. Seorang lagi. Satu carbon, satu OH. Satu carbon, satu OH. Tapi kalau penamaan, kalau katakanlah dua-dua duduk satu carbon, kita akan panggil 2,2 diol. Okay, itu dari segi penamaan lah. Tapi realitinya untuk contoh kali ni, you kena 1,2 diol. Okay, kenapa add? Sebab 2 carbon. Dan kenapa aneh? Sebab semuanya single bond, dah tak ada double bond. Okay, next one, polymerization reaction. Polymerization dia S sebenarnya. Okay, 100 of 1,000 of the alkene molecule linked together to form long chains called polymer. So the process called polymerization to produce polymer. To form a polymer from alkene monomer, nama dia ialah addition polymerization. Sebenarnya polymerization ada 2. Satu addition, satu lagi ialah, saya lupa tapi dia mengeluarkan air. Tapi untuk kali ini, you hanya belajar addition sahaja.
Polymerization of ethene is heating ethene to about 360 degrees Celsius under pressure 1200 atmosphere in the presence of trace of oxygen. Okay, kita tengok macam mana nak buat equation ni. Yang pening sikit lah. Tapi tak masalah, senang je. Okay. Boleh beritahu saya ada berapa monomer awak nampak kat sini? 1, 2, 3. So, monomer yang kita gunakan ialah ethene. Okay, ethene ya. Ada 3 monomer ethene. Okay, ataupun cara mudah nak tulis dia dalam bentuk ni. Kita letak je N. N kat sini apa-apa pun boleh. 1000, 2000, 3 ketul, boleh. Melalui proses polymerization, temperature 300 degrees Celsius, pressure 1200 atmosphere, kita akan dapat produk ini. Okay. Kalau perasan kat sini, semua double bond dah tak ada. Kenapa? Dia dah pecah. Okay, dah pecah. Salah satunya saja ya. Dan dia akan buka tangan kiri dan kanan, pegang kawan-kawan dia balik. Okay, kalau awak dapat detect, this is the first monomer yang asal tadi, 2, 3. So, bila awak tulis, you kena tulis daripada ni, dia jadi ni. Untuk buat equation. So, agak panjang lah. That's why sebenarnya saya prefer yang ni. Daripada yang atas jadi yang bawah. So, ini pun satu equation. Sebab tu, okay. So, kalau yang ni, macam mana pula? This is monomer. Okay. So, dia akan jadi polimer. Polimer cara menulis macam ni. Dan letakkan N. Of course, N. Saya suka N. Sebab N, Nasrin. Sebenarnya N is unknown number ya. Apa-apa pun boleh. Bergantung kepada keadaan. Dan nama polimer kita ialah polyethene. Perasan tak namanya ene? Double bond tak ada pun cikgu. Tapi nama berubah. Nama tak berubah. Asalnya ethene jadi polyethene. Okey, itu specialities of polymerization. Nama tak berubah. Supaya kita tahu apa asal monomer tersebut. Monomer dia. Okay, comparing properties of alkenes and alkenes. Okay, kalau kita tengok tadi double bond between carbon-carbon more reactive than single bond, which is alkene is more reactive than alkene. Ialah more reactive lah tadi, reaction dia banyak kan, ada combustion, ada addition. Lepas tu yang alkene cuma ada 2 reaction saja, combustion dan juga substitution. Okay, next one, the soot test. Okay, kita buat eksperimen sebenarnya. Kita ambil hexane dan hexene. Okay, hex 6 carbon. Bezanya ialah single and double bond. Kita bakar dia, memang bakar directly. Lepas tu you akan letak filter paper kat atas dan tengok dia punya soot. Sebenarnya alkenes burn to produce more sooty flames. Soot is jelaga. Alkenes have higher carbon content than alkenes. Soot is unburned carbon. Warna hitam tu lah jelaga. Okay, kat sini kita tengok alkene and alkenes, the difference. Okay, alkene CnH2n plus 2 di mana N bermula 1, 2, 3. Alkene CnH2n, tak ada plus 2 ya. Dan N bermula daripada 2, 3, 4. Okay, functional group. Functional group ialah single bond. Alkene ialah double bond between carbon-carbon. Kalau you nak sebut, kena sebut ya double bond between carbon-carbon. Penting disebut carbon-carbon tu. Okay, physical property of alkene on alkene sebenarnya sama. Sama kalau you baca. Low melting boiling point, less dense than water, cannot conduct electricity, insoluble in water, unsoluble in organic solvent. Okay, chemical properties for alkenes ada 2 saja, combustion and halogenation ataupun addition of halogen. Nama lain untuk halogenation ya. Is it halogenation? I think substitution ataupun nama lain is halogenation lah, substitution ya. And alkene, kita ada banyak reaction. Kita ada combustion, addition of hydrogen, addition of halogen ataupun halogenation, addition of hydrogen halides, addition of water, addition of hydroxyl group yang jadi diol tadi. And last one is polymerization to produce polymer. Okay, tadi saya dah sebut awal-awal homologous series. Ini nak fahamkan. What is homologous series? It's a group of family of organic compound that has the following. Saya baca dulu, nanti saya explain. Members of the series can be represented by a general formula. Okay. Successive members differ from each other by CH2. Members can be prepared by similar method. Physical property change regularly with the increasing number of carbon atoms. Members have similar chemical properties because they have same functional group. Senang cerita macam ni lah. Homologous series ni nama keluarga dia. Setakat ni sebenarnya you dah belajar dua homologous series, which is alkene and alkene. Ada berapa lagi cikgu? Okay. You akan ada alcohol, carboxylic acid and ester. Ada 3 lagi. Satu lagi fat. Okay. Tapi tak apa. Kita akan tengok sikit-sikit nanti. Okay. Functional group. Tadi ada sebut. What is functional group?
Functional group is a special group of atoms attached to an organic molecule. This group determines the chemical properties of the molecule. For example, alkenes actually doesn't have any specific functional group sebab alkenes semua single bond. Sebenarnya itulah functional group dia. Boleh katakan lah, tapi sebenarnya dia tak ada specific functional group. But in alkenes, the double bond is the functional group. Double bond memberikan fungsi kepada grup tersebut. Maksudnya, kalau kita nampak double bond baru kita tahu, oh ini alkenes. So that double bond is the functional group. So sampai sini dulu, kita sambung kemudian.